जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन तीर Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
उपस्थित सभी भक्तों चरण में कोटि कोटि प्रणाम। तो आज शुभ श्रीमद् भागवत कथामृतर प्रथम दिवस रे समस्त हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। राधा माधव कृपा आशीर्वाद अपने समस्त को प्राप्त हो यही प्रार्थना करुचे भगवान पाखे। तो परम सौभाग्य जे शास्त्र कहुची भाग्य उदय न बहुजन्म पुण्य समार्जते सत्संग चल जेतेबेले बहुत बहुत जन्मर आमर पुण्य समापित हुए से आमर भाग्यर उदय हुए। तो भाग्यर उदय हेले ही जाकि आमको ये भाया सत्संग प्राप्त हुए जो आमको भगवान कृष्ण कथा श्रवण करने मिले। समय के प्रभु एवं कहले समस्त को भाग्य न थाए और चैतन्य महाप्रभु कहते यही तो ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण 84 लाखेति जनी करोई भ्रमण। हाँ ये ब्रह्मांड अनंत जीव 84 लाख जनी भ्रमण कर केते पशु जनी भ्रमण कर पक्षी जनी भ्रमण कर कीड़े मकोड़े मछली माछ जनी बहुत 84 लाख प्रकार जनी भ्रमण करुचे किंतु तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर। ये 84 लाख भितर मनुष्य जाति केते कहना आपण बाहर देखु केते पेड़ पौधा गछ लता पशु पक्षी कीट पतंग तांको तुलना रे मनुष्य केते सेबे को तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर। ये मनुष्य बहुत कम किंतु सेही मनुष्य भितरे भी केते मनुष्य
যেটা কি ପାଞ୍ଚ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ମନୁଷ୍ୟ ଯେମାନେ ଭକ୍ତି କରିପାରିବେନି ଏଠି ଆସିକି ବସି ପାରିବେନି କିଏ ନା ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଯବନ ଖସ ବୌଦ୍ଧ ଆରସବର ହଁ ଇଏ ମନୁଷ୍ୟ 84 ଲାख ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆସିକି ବସିକି ଭକ୍ତି କରିପାରିବେନି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିପାରିବେନି ଏଇ ପାଞ୍ଚ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ସେମାନେ ଏଇଭଳିଆ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆସିକି ବସିକି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିପାରିବେନି କିଏ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ଲେଚ୍ଛ ମାନେ ରାଢ ଆଦିବାସୀ ଯେମିତି ମଦ ହାଣ୍ଡିଆ ଖାଇକି ଯେମିତି ଆଜି ହୋଲିରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଢୁଛନ୍ତି ବାସ୍ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇକି ବି ସେମାନେ ଭକ୍ତି କରିପାରିବେନି କହୁଛନ୍ତି ଖସ ମାନେ ଯେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲି ଟାଇପର ସେମାନେ ଭକ୍ତି କରିପାରିବେନି ଆଉ ଯବନ ମାନେ ମୁସଲିମ ମୁସଲିମ ଲୋକ ସେମାନେ କେବେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରିପାରିବେ ଏଠି ବସିକି ଭଗବାନ କଥା ଶୁଣିବେ ମାନେ ନାସ୍ତିକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ତ ସେମାନେ ବି ଏଠି ଭକ୍ତି କରିପାରିବେନି ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ସେମାନେ ମୁସଲିମ କେତେ କରୋଡ଼ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବି କେତେ କରୋଡ଼ ତ ସେମାନେ ଏଠି ଭକ୍ତି କରିପାରିବେନି ଆରସବର ସୁଅରକୁ ଖାଆନ୍ତି ସେଭଳିଆ ମନୁଷ୍ୟ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ତାର ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଅତି ଅଳ୍ପତର ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଖସ ଯବନ ବୌଦ୍ଧ ଆରସବର ଇଏ ପାଞ୍ଚ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ମାନିପାରିବେନି ତାପରେ ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ରହିଲା ସେଥିରୁ ବେଦେ ମୁଖ୍ୟ ମାନେ କିଛି ଭଲ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ବେଦକୁ ମୁଖରେ ମାନନ୍ତି ବେଦ ବୋଲି କିଛି ଅଛି କିନ୍ତୁ ବେଦ ଖାଲି ମୁଖରେ ମାନନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ନାହିଁ ଜାଣି ବେଦରେ ଯେ କଣ ଧର୍ମ କୁହାଯାଇଛି ସେଇଟା ନିଜ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ଆଚରଣ କରନ୍ତି ଆମେ ଅନେକ ଗୀତାକୁ ମାନୁ ଭାଗବତକୁ ମାନୁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଲୋକ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ବେଦକୁ ବି ମାନୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମିଷ ଆହାର କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସେମାନେ କେବଳ ମୁଖରେ ମାନନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜ ଧର୍ମ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରିପାରନ୍ତି ତ ତାପରେ ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ରହିଲେ ତ ସେମାନେ ବେଦକୁ ମାନନ୍ତି କୋଉ ହିସାବକୁ ମାନନ୍ତି ବେଦରେ ଯୋଉ କର୍ମକାଣ୍ଡ ହିସାବକୁ ମାନନ୍ତି କର୍ମକାଣ୍ଡ ମାନେ କିଛି ପୁଣ୍ୟ କରିବା ତ ନିଜ ସୁଖ ବିଧାନ କିଛି ପୁଣ୍ୟ କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଏ ସଂସାରରେ ସୁଖରେ ରହିବା ଭଲ କାମ କରିବା ସମାଜ ସେବା କରିବା ଦୁଃଖୀ ରକ୍ଷୀଙ୍କ ସେବା କରିବା ତ ଏଇ ସବୁ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି ସେଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରୀତି ବିଧାନ ନଥାଏ ନିଜର ପ୍ରୀତି ବିଧାନ ଥାଏ ଯେ ମୁଁ ପୁଣ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବି ନିଜର ସୁଖ ବିଧାନ ଥାଏ ତ ଆପଣ ନିଜକୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଆସିକି ଏଠି ବସି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ବାଇଚାନ୍ସ ନୁହେଁ ଭଗବାନ ଆପଣ ବହୁତ ଗତ ଜନ୍ମରେ କିଛି ପୁଣ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେଇପାଇଁ ତ ରାମାୟଣରେ କୁହାହେଲେ ନା ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟନ बहुजन्म पुण्य समादित सत्संग चल फिर आसिकी जाई सत्संग रे पसी पारे तो मु सेई पे चैतन्य महाप्रभु की सुंदर चैतन्य चट्टम रे बन्ना करा हेछि केडी पहुंचले आमे कोन खासी पहुंचीबा माने पांच कैटेगरी लोक भक्ति कर पारिबेनी तापर जे मनुष्य रहिले वेद को मानिबे किंतु निज आचरण कर पारिबेनी आउ जे माने वेद रो केवल कर्मकांड ताको मानिबे तापर से माने भक्ति कर पारिबेनी से तापर जे मानिबे से भगवान को निराकार किछ अछंती जे भगवान को मान वेद को तो मान वेद किछ न भगवान निराकार ज्ञान से माने ज्ञानी माने अहम ब्रह्मास्मि निज को से भगवान मानती समस्त भगवान जे पर्टिकुलर भगवान को जो स्मृति विधान सेवा रही से सेवाटा करते तो निराकार मानते से भगवान को ता किछि अछंती ध्यान करते ध्यान तो किंतु लास्ट रे भक्ति जो माने वेद रे तीनटा कांड विषय वर्णना कराई गोटे है कर्मकांड गोटे है ज्ञान कांड गोटे है उपासना कांड उपासना कांड जेटा कि भगवान को सहित जो आमर विच्छिन्न हो जाइतिबा संपर्क को आम जोड़ी पारिबा केवल भक्ति जोगरे ये भक्ति जोग श्रेष्ठ सबुठ बड़ा गला कुहा गला कहीं जोटी भक्ति तो 9 प्रकार भक्ति कुहा जाइछि जे सबुठ श्रेष्ठ भक्ति है श्रवण ये साधु संगरे बसिकी भगवान को कथा को श्रवण करवा ये समस्त को भाग्य न थाए तो से जस्ट यही मन पकईली जे आम के भाग्यवान जे आसिकी एमती साधु संगरे भगवान को कथा श्रवण करवा कहीं श्रवण करवा ना आप देखु जो आप गोटे टीवी खोली दौरान कि गोटे प्रडक्ट को देखुं है ना तो प्रडक्ट को देखुं आपण मन में से जिनटा प्रति विश्वास आसुचे किसी भी गोटे क्रीम धर जे यहाँ लगेने पूरा गोरा होजी तेलटा लगेने मो बाल पूरा कला हो तो किसी गोटे आगे शुणिले से विषय से जिनटा विषय आगे शुणिले तो शुणिला मन रहा मुझे
ଏଇଟା ନେମି ତ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଲା ମୁଁ ଏଇଟା କିଣିବି ତ ଯାଇକି ଆପଣ ମାର୍କେଟ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ସିନା ଶୁଣିଲାରୁ ଜାଣିଲେ ଜାଣିଲା ପରେ ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରେ। ତ ସେଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ସିନା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆସିକି ବସିଲେ ସିନା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ତାପରେ ସିନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ। ହଁ ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଧୁସଙ୍ଗରେ ମିଶି ଶୁଣିବା ସେତେବେଳେ ଆମ ମନରେ ହୃଦୟରେ ଆସିବ ବିଚାର ଆସିବ ନା ମୁଁ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି। ତ ସେଇପାଇଁ ଶ୍ରବଣ ଯେତେ ଭକ୍ତି ଅଛି ଶ୍ରବଣ ଭକ୍ତିକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତି କୁହାଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ଯେତେ ଯାଏଁ ଆମର ଶ୍ରବଣ ନ କରିବେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିବନି। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉପଜେଇବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଉପଜେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ ଦରକାର ଯେକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିପାରିବା। ତ ସେଇପାଇଁ ଶୁଣିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ତ ଆଜି ଆମେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ମହାମୁନି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ଥାଏ କ'ଣ ଯେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଭାଗବତର ମହିମା ଶୁଣିବା। ତ ଆପଣମାନେ ତ ମହିମା ସବୁ ଯେହେତୁ ଭାଗବତ କଥା ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଦୀର୍ଘ 11 ବର୍ଷ ଧରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇ ମହିମା ବିଷୟରେ ଶୁଣାନ୍ତି। କ'ଣ ଭକ୍ତି ରାଣୀ ଆଉ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ କଥା ଶୁଣାଯାଏ ବା ଆମର ଦୁନ୍ଦୁକାରୀ ଆତ୍ମଦେବ କଥା ଶୁଣିଥାଉ। ମାନେ ଏକ କଥା ହେଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଯେହେତୁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା କହି ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ସେଇ କଥାକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବିନି। ତ ମୁଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରୁ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ନେବି ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକରେ ଶ୍ରବଣ କରିବାଟା ମହିମା ଦିଆହେଇଛି କୁହାଯାଇଛି କାହିଁକି ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ତ ସେଇଟା ହଉଛି କୁନ୍ତୀ ରାଣୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଶ୍ଲୋକରେ ଯେ ଭବେ ଅସ୍ମିନ୍ କ୍ଳିଶ୍ୟମାନାନାଂ ଅବିଦ୍ୟା କାମ କର୍ମ ଭି ଶ୍ରବଣ ସ୍ମରଣ ଅହର୍ନି କରିଷ୍ୟେ ଇତି କେଚନ। ଯେ ଭବେ ଅସ୍ମିନ୍ କ୍ଳିଶ୍ୟମାନାନାଂ ଏ ସଂସାରଟାକୁ ଭବ ସାଗର କୁହାଯାଏ ନା। ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଶୁଣିଥିବେ ଭବ ସାଗର କାହିଁକି ସାଗର ସହିତ ତୁଳନା କରା। ସାଗର ମାନେ ଆପଣ ଯେଇଠି ଦେଖିବେ ସାଗରର ପାଣି ପାଣି ହେଲା। ସାଗରକୁ ଯେଇଠି ଗଣିବେ ସେଠୁ ପାଣି ପାଣି। ସେଇଭଳି ଭବ ସାଗର ଏ ସଂସାରକୁ କାହିଁ କୁହାଯାଉଛି ଏ ଜଗତରେ ଯେଇଠି ଗଣିବେ ସେଠୁ ଦୁଃଖୀ ଦୁଃଖୀ ନା ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖରେ କ୍ଳିଶ୍ୟମାନ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଦୁଃଖୀ ଏଠି। କିଏ ତନ ଦୁଃଖୀ କିଏ ମନ ଦୁଃଖୀ ଶରୀରର ଦୁଃଖୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି ବ୍ୟାଧି या किसी आर्थिक दुखी तार अर्थ नहीं से दुखी किसी ना किसी मात्र दुख जे आड़क माने दुख ही दुख से केवल संसार दुख पाँच भव्य असीन किस्य माना समस्त कष्ट पाँच। तो कहीं कष्ट पाँच कारण कौन ना अविद्या काम कर्म भी अविद्या अज्ञानता। कौन अज्ञानता ना आमे भगवान को संतान। भगवान गीता रे कहते ना ममैवांश जीवलोक जीवभूत सनातन। ममैवांश आमे कहार अंश मम एव माने ही मेरे ही अंश आमे कहार अंश नुहे आमे कृष्ण को ही अंश। किंतु चिंता करते जो कृष्ण जहाँ लक्ष्मी शत सहस्र सेव्यमान हजार हजार लक्ष्मी जार लाइन सेवा करने रेडी से कृष्ण को आम संतान। किंतु भूलिकी ए संसार आसिक आम कौन कर क्रिश्चिय मान आम कष्ट पाचे जमी करोड़पति छुआ बाप को भूली जाकि रास्ता कोटरा लेकिन भिक मागे केते बड़ दुखर कथा है ना। तो से आम अनंत कोटि ब्रह्मांड अधिपति परात्पर परमेश्वर भगवान कृष्ण संतान तांकर अंश। किंतु तांको भूली जाकि ए संसार आसिक कौ अनादि जन्म आम 84 लाख शरीर बीतौचे कष्ट पाचे तांको भूलिकी अविद्या अज्ञानता जो कौन आउ गोटे कारण कौन ना आम शरीर टाक भाविचे आम जे आत्मा भगवान पुरुष यहाँ ही आम जाने आम कौन भावुचे आम शरीर तो पुरुष संसार परिचय कौन दिखती मिथ्या परिचय। कौन मिथ्या परिचय जहाँ को पचार कौन कहे स्त्री लोक जी ना आगे कहे या तो से किसी प्रोफेशनल थे टीचर थे डॉक्टर थे किसी भी आगे प्रोफेशनल टाक कहे ना कह तार स्त्री ना कह तार माँ तार बाप बा मु ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जाति अनुसार परिचय देवे किए प्रोफेशनल से परिचय देवे कि शरीर अनुसार परिचय देवे। किंतु एटा हूँ मिथ्या परिचय। आम शरीर नुहे आम आत्मा यही ज्ञानटा को आम भारत में जन्म हो जो भारत में सबू शास्त्र लिखाई जो भारत में भगवान को सबू अवतार भारत में अवतीर्ण होती भगवान जेते पवित्र नदी आई भारत में। किंतु फिर भी आम निज परिचय ही जाने मु आत्मा बोले
আমি শরীরକୁ নিଜ ବୋଲି ଭାବୁଛେ ନା ସେଇପାଇଁ ତ ଶରୀର ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ଲାଗଛେ ଭଲ ଭଲ ଖୁଆଉଛେ ଭଲ ଭଲ ପିନ୍ଧୁଛେ ଭଲ ଘରେ କେମିତି ରହିବା ଭଲ ବା ଶରୀରକୁ କେମିତି ସୁଖ ଦେବାର ଲାଗଛେ যেটা কি ଆମେ ଶରୀର ନୁହେଁ ଯେମିତି ଆତ୍ମା ବାହାରି ଯାଏ ଶରୀର କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି କି ଯଦି ଆମେ କହିଲେ ନା କି ତମେ ମରିଗଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁଛୁ ମରିଗଲେ ତ ଶରୀରଟା ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ବାହାରି ଯାଏ ସେ ସ୍ୱର ଥାଏ ଆଖି ଥିବ କାନ ଥିବ ନାକ ଥିବ ସବୁ ଥିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଶରୀର ଆଉ କିଛି କାମ କରେନି ତ ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଟ କିଏ ଥିଲା ଶରୀରର ଆତ୍ମା ଯେ କି ଆମେ ନିଜେ ତ ସେଇ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆସିକି ଆମେ ଜ୍ଞାନ ପାଉ ଯେ ଆମେ ଶରୀର ନୁହେଁ ଆମେ ଆତ୍ମା ତ ଆମେ ଶରୀର ତ ପାଇଁ ତ ଦିନ ସାରା କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଟାଇମ ଦଉଛେ ପୁରା ସକାଳଠୁ ଉଠିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତିରୁ ଶୋଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଆମେ ଯେ ନିଜେ ତା ପାଇଁ ଆମର ସମୟ ନାହିଁ ଆମର ପ୍ରପାତ ବୁଝାନ୍ତି ଯଦି ଜଣେ ନିଜେ ଦିନ ସାରା ଖାଲି କପଡ଼ା ଧୁଥିବ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଖାଇବନି ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ ତ ଶରୀରଟାକୁ ଭଗବାନ ଭଗବତ ଗୀତାର କପଡ଼ା ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି କପଡ଼ା ଫଟା ପୁରୁଣା ହେଇଗଲେ ଆମେ କଣ କରୁ ତାକୁ ବଦଳି ଦଉ ପୁଣି ନୂଆ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧୁ ସେଇଭଳି ଶରୀରଟା ଯେତେବେଳେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ବୁଢା ହେଇଯିବ ବା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଅଦରକାରୀ ହେଇଯିବ ତ ଆତ୍ମା କଣ କରିବେ ଶରୀରଟାକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବ ତ ଆମେ ସେଇ ଆତ୍ମା ତା ପାଇଁ ଆମେ କେବେ ସମୟ ଦଉନି যেটা কি যেମିତି ଆପଣ ଗାଡି ଚଲେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଗାଡିକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଦଉଛନ୍ତି ଗାଡିରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଭରୁଛନ୍ତି ନିଜେ ବି ଖାଉଛନ୍ତି ୟା ତ ଗାଡିକି ଆପଣ ସଫା ସୁତରା କରିବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଭରିବେ ଯଦି ନିଜେ ନ ଖାଇବେ ଗାଡି ଚଲେଇ ପାରିବେ ଆଉ ନିଜେ ଖାଇବେ କିନ୍ତୁ ଗାଡିରେ ବି ପେଟ୍ରୋଲ ଭରିବେନି ଗାଡି ଚାଲିବ କି ତ ସେଇଭଳି ଆମ ଶରୀର ଦିଟା ଅଙ୍ଗ ଆମେ ଏକ ଆତ୍ମା ଆଉ ପଛେ ଆମକୁ ଶରୀରରୁ କି ଯନ୍ତ୍ର ମିଳିଛି ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଏଇ ଶରୀରଟାକୁ ତିନିଟା ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ବସ୍ତ୍ର ଶରୀରଟାକୁ କଣ କହିଛନ୍ତି 13 ଅଧ୍ୟାୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଶରୀରଟା କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଯେ କ୍ଷେତ୍ର ଯେ ନିଜକୁ ଜାଣେ ଆଉ ଯେ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଯେ କ୍ଷେତ୍ର ହେଲା ଶରୀର କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ହେଲା ଯେ ଶରୀରକୁ ଜାଣେ ଆଉ ପରମ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଯେ ସବୁ ଶରୀରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣେ Hare Krishna कुंती रानी कहउछंती कोन जे भव्य अस्मिन् प्रिस्यमाना नाम अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरण अहन्नी कृ करिस्य इति तेजन जे भवसागर रे आमे आसिकी भगवान कर संतान हेजे किंतु आसिकी संसार रे आमे पड़ी जाइते को अनादि काल रु अनंत जनी रे आमे घुरी बुलुचे तो अविद्या जो केवल अज्ञानता जो जे आमे निजे आत्मा किंतु आमे शरीरटा को मु बोली भाबुचे जेटा कि आमे शरीर नुहे आमे देखुचे ना काहाकू गाईर शरीर मिलिछि काहाकू बस माने कुकुर बिलेई अनंत प्रकार जीव हमरा प्रत्येक दिन देखुचंती गुटे सामने हम घर भीतर में देखुचे कितने प्रकार जीव है ना तो ता भीतर आत्मा आमे समस्ते तो सेमानकर भाग्य कोन हमर भाग्य कोन हमको मनुष्य जीवन गोटे चांस मिल जाइछि तो आमे जदी ए शरीर रूपी साधन रे यदि साधना करिबा तो ई जन्म रे आबे भगवान को प्राप्त करिया फिर आ ई संसार को आस्ते पड़िबनी कि कष्ट पाइते पड़िबनी से पई तो राम भगवान राम तो अयोध्यावासी को कहउचंती कोन बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ मुनि संतरु गावा जे बड़े भाग्य रे मनुष्य जीवनटा मिले एमती मिल जानी जते बेले 80 लाख जीवन कटि जाए सेते बेले सेठी कहउचंती आ करे 4,84,000 जनी भ्रमत जीव अविनाशी ये अविनाशी जीव भगवान कर अंश जो आमे आत्मा ये 84 लाख जनी जते घुरी 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 बुले भगवान को कोन में दया आसी जाए तो बहु करुणा निधानी सेते भगवान करुणा कर दयावान हे कि दया करी कि कोन करंती हमको कोन करंती मानव जनी दे दिबी तब हमको दया करी कि मनुष्य शरीरटा दे दिया अनेक जनी जो अच्छी सेतरे कोन भक्ति करी हबो कुकुर बिलाई बाघ सिंह हम देखु जे केते प्रकार दिवस सेमन के भक्ति करि परिबनी तो एमिति 84 लाख काटिला परे भगवान को दया आसी जाए से उडी चांस दे दियंती मनुष्य शरीरर
এই মনুষ্য শরীরে ହିଁ ଆମେ ସାଧନା କରିକି ସେନି କହୁଛନ୍ତି ସାଧନ ଧାମ ମୋକ୍ଷ କର ଦ୍ୱାରା ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସାଧନା କରିକି ମୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଦରକାର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧାମକୁ ଫେରିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟା କରୁଛେ କି କରୁନେ ପଶୁ ଖାଉଛି ଶୁଉଛି ପିଲା ଜନ୍ମ କରୁଛି ଲାଷ୍ଟ ବୁଢା ହେଇକି ମରିଯାଉଛି ତ ଆମେ ବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରଟା ମିଳିଥିଲା ଭକ୍ତି କରିକି ତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇ ଯାଆନ୍ତେ ଫିର ଆଉ ସଂସାରରେ ଆସିତେ ପଡନ୍ତାନି କିନ୍ତୁ କଣ ହଉଛି ନା ଆମେ ଅଜ୍ଞାନତା ଅବିଦ୍ୟା କାମ କର୍ମ ବି ଅବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କାମନାରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହଉଛେ ଦେଖି କର୍ମ ବି ପାପ କର୍ମ କରୁଛେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ 84 ଲାଖରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛେ ସେଇପାଇଁ କୁନ୍ତିରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରବଣ ସ୍ମରଣ ଅହନି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା ଏଭଳି ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ବସିକି ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଯେ ସତରେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ଏଠି ଆସିକି ଏଇ ଖାଲି 4ଟା କାମରେ ପଶୁ ଭଳିଆ ଜୀବନଟା ବିତେଇଦେଲି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଥିଲା ଭକ୍ତି କରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ପଶୁ ଭଳି ଜୀବନଟା ବିତେଇଦେଲେ ତ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରପାତ କୁହନ୍ତି ଯେମିତି ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ତମେ ଦେଖୁଛ ସପୋଜ 12ଟା ବେଳେ ତ ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ତମକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ସେଇଭଳି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନଟା ଥରେ ଚାଲିଗଲା ଚାନ୍ସ ଚାଲିଗଲା ମାନେ ଯେ ପଶୁ ଭଳି କର୍ମ କରୁଛ ମାନେ ଆଉ ଥରେ ପଶୁର ମିଳିଯିବ ଭାଇ ମନୁଷ୍ୟ ପଠେଇଥିଲି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ପଠେଇଥିଲି ଭକ୍ତି କରିକି ମତେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତମେ କଲନି ପଶୁ ଭଳିଆ ଖାଇଲ ଶୁଇଲ ପିଲା ଜନ୍ମ କଲ ବାସ ମିଳିବ ତ ଯାଅ ପଶୁ ହୁଅ ଏ ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ ବି ଚାନ୍ସ ମିଳିବା ଦରକାର ନା ସେମାନେ ବି ତ ଘୁରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ତ ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଚାନ୍ସ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କାହିଁକି ନା ଆମେ ସବୁ କରୁଛେ କାହିଁକି ଯେମିତି ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ମାଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି ଜେଲ କେବଳ ଅଜ୍ଞାନତା କାମ କର୍ମ ବି ଅଜ୍ଞାନ ବଶତରେ କାମନାରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି ଆମେ ଏଇଭଳି ପାପ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହଉଛେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପୁଣି 84 ଲାଖରେ ଘୁରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇଭଳି ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଆସିବା ଆଉ ଶ୍ରବଣ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ତ କଣ ହବ ନା ସ୍ମରଣ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ମରଣ କରିକି ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରିବା ତ କରିସେ ଇତି କେଚନ ଫିର ମାନେ ଆଉ 84 ଲାଖ ଜନ୍ମରେ ଆମକୁ ଘୁରତେ ପଡିବନି ଫିର ଆମେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଫେରିଯାଉ ଶୁଣିଲେ ସିନା ଆମ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଆସିବ ଆଚ୍ଛା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧାମକୁ ଗଲେ ଆମ ଆଉ ଆସିବାକୁ ପଡିବନି ତ ସେଇ ଧାମ କେମିତିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଉଛି କୋଉଠିକି ଯିବା ଦରକାର ଆମର ପରମାନେଣ୍ଟ ଘର ସେଠି ଏଇଟା ପରମାନେଣ୍ଟ ଘର ନୁହେଁ ଯୋଉ ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ସବୁଦିନ ରହିବେନି ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଲାଷ୍ଟ ବୁଢାପା ଆସିବ ଖତମ ତ ସେଇପାଇଁ ଏଇଟା ଟେମ୍ପରାରୀ ପରମାନେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ତ ପରମାନେଣ୍ଟ ଘର ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମ ଯୋଉଠିକି ଗଲେ ଆମେ ଆସିବାନି ତ ସେଇ ଧାମ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଟିକେ ଶୁଣିବା ତ ଭାଗବତରେ ଆସିଛେ କାହିଁକି ନା ବିବେକକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ସେଇପାଇଁ ତ ରାମାୟଣରେ କୁହାଯାଇଛି ନା ବିନୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିବେକ ନା ହୋଇ ଯେତେ ଯାଏ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନ କରିଛେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ବିବେକ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏନି ଆଉ ରାମ କୃପା ବିନା ସୁଲଭ ନା ସଇ ବିନା ରାମଙ୍କ କୃପାରେ ସୁଲଭ ବି ହୁଏନି ଏ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଲଭ ବି ନୁହେଁ ବିନା ରାମଙ୍କ କୃପାରେ ତ ସେଇପାଇଁ ଆଉ ଯଦି ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଆସିକି ବିବେକ ଜାଗୃତ ନହେଲା ତ ଫିରେ ସେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ନୁହେଁ ତ ଏଠି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିବ ପୁରା 7 ଦିନରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବେକକୁ ଜାଗୃତ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଉଠ ଜାଗ कुछ कर नहीं तो फिर संसार को आसो जो केवल दुख ही दुख तो भगवान को धाम को फेरी दिवा जो धाम कौन से धाम जो जीवा आमे ता विषय आमे टिके सुनिबा ब्रह्मा गाउछन एटा ठीक अछि ब्रह्म संगीत रे एटा अछि श्रीयकांत कांत शिरोमणि परम पुरुष कल्पतरव द्रुमा भूमि चिंतामणि गणमयी तोयामृतम् कथा गानं नाट्य गमनपि वंशी प्रिय सखी चिदानंद जति परमपि तदास्वादपि च सजत्र खिरभिषपति सुरभिश्च सुमहान् निमिषे अर्धाख्य व्रजति नहि जात्रापि समयम् भजे श्वेतदीपतम् अहम् इह गोलकमितियम् वदन्ति ते सन्तखिति विरलचरा कतिपये कौन कहउचंती श्री कांता कांत शिरोमणि परम पुरुष कल्पतरु परम पुरुष भगवान जोटी रहउचंती सेठी श्री लक्ष्मी कर घिरा है कि भगवान कहंती हां आ कल्पतरु सेठी भी गछ अछि की गछ कल्पतरु कल्प माने इच्छार गछ
ତମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବ ସେ ଗଛରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଏଠି ତ ଆମେ ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ହିଁ ଆମ୍ବ ପାଉଛେ ବା ପଣସ ଗଛରୁ ପଣସ ପାଉଛେ, ସେଠି ସେମିତି ନୁହେଁ। ତମେ ଯୋଉ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବ ସେ ଗଛରୁ ତମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଭୂମି ଚିନ୍ତାମଣି, ହେଲା ସେଠି ଭୂମି କେମିତିକା ଚିନ୍ତାମଣି। ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମରେ ଇଏ ପୁଣି ମନଗଢର କଥା ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ଭଗବତୀ ଗୀତାରେ ଧାମ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ 6 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଯେ ନ ତଦ୍ ଭାସୟତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ଶଶାଙ୍କ ନ ପାବକ ଯଦ୍ଗତ୍ୱା ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ତଦ୍ଧାମ ପରମମ୍ ମମ। ମୋ ଧାମ କେମିତି, ଯୋଉଠି ଗଲେ ଆଉ ତମେ ଏଠିକି ଫେରିବନି। ସେଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୁଅନ୍ତିନି ସେ ଧାମ, ସେଠି ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଆଲୋକର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସେଠି ବିଦ୍ୟୁତର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିକେଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଟା ବ୍ରହ୍ମ ସଂଗୀତରେ ବ୍ରହ୍ମା ଗାଉଛନ୍ତି। ସେଠି ଭୂମି ଚିନ୍ତାମଣି। ଏଠି ଆମେ ଭୂମିକୁ କେତେ ମେହନତ କଲା ପରେ ଯାଇକି ଫଳ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛେ ନା, ଧାନ ଚାଉଳ ଯାହା ବି ଆମେ ଖାଉଛେ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଖାଲି ଚିନ୍ତା କରିବେ ପାଇବେ ନା, ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଏଇ ଭୂମିକୁ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଖିବେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ମତେ ଏଇଟା ମିଳିଯାଏ, ଏତେ ମିଳିଗଲା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଖୁସି କଥା। ହଁ, ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମ ହେଲା ଭୂମି। ଭଗବାନ ଧାମର ଯୋଉ ଭୂମିଟା ଚିନ୍ତାମଣି, ଚିନ୍ତା କହିଲେ ଆପଣ ପାଇବେ। ତାପରେ ତୋୟ ଅମୃତମ, ତୋୟ ମାନେ ଜଳ। ସେଠି ଜଳଟା କେମିତିକା ଅମୃତ। ହଁ, ସେ ଜଳକୁ ପିଇଲେ ହିଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହିବା। ସେଠି ବୁଢାପା ନାହିଁ, ବିମାରୀ ନାହିଁ, ଜନ୍ମ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଆମେ କଷ୍ଟ ଏଠି ପାଉଛେ ସେ କଷ୍ଟ ହିଁ ସେଠି ନାହିଁ। ସେ କାହିଁକି ଜଳ ହିଁ ଅମୃତ। ଆଉ ଅମୃତ ପାଇଲେ ତ ଟିକେ ମରନ୍ତେନି, ତ ଅମୃତ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କଥା ଗାନ୍ୟମ ନାଟ୍ୟମ ଗମନପି। ସେଠି କଥାଟା କେମିତିକା ଗାନମ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ବହୁତ ଖୁସି ଥାଏ ଗାଏ ନା, ମଣିଷ ଖୁସି ଥିବ ଗାଉଥିବ, ଖୁସି ଥିବ ନାଚି ନାଚି ଚାଲୁଥିବ, କାହିଁକି ତ ମଣିଷ ଏଠି ସବୁବେଳେ ଖୁସି। ତ ସେଇପାଇଁ କଥାଟା ଗାନ ଭଳି ଆଉ ଚାଲିଟା ନାଚ ଭଳି। ଆଉ ଚିଦାନନ୍ଦମ ଜ୍ୟୋତି, ସେଠି ବି ପ୍ରକାଶ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶଟା କେମିତି, ଚିତ୍ତକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଲା ଭଳିଆ, ଶରୀରକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଲା ଭଳିଆ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କେମିତିକା ଗରମ। ଗରମ ଦିନେ କି ଗରମ, ମା ମାନେ ତ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ ନା ରୋଷେଇ କଲା ବେଳେ। ତ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି କଣ, ଚିଦାନନ୍ଦ, ଶରୀରକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଲା ପ୍ରକାଶଟା ସେଠି ଏଇଭଳିଆ। କାହିଁକି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ, ସେଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ, ଜ୍ୟୋତି ଅଛି କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତ ସେଠି ଜ୍ୟୋତି କେମିତିକା, ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀରରୁ ନିର୍ଗତ ଜ୍ୟୋତି, ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତିଟା ଶରୀରକୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। ଆଉ କ୍ଷୀରୋକ୍ତି ସ୍ରବତୀ, ସେଠି କ୍ଷୀରର ସାଗର, ସାଗର ବି ଅଛି କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀରର। ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ସୁରଭିଷ୍ଠ ସୁମହାନ, ସେଠି କାମଧେନୁ ଗାଈରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉଠି କାମଧେନୁ ଗାଈ, ଆପଣ ଏ ସିରିଏଲ ମାନେ ସବୁ ଦେଖିଥିବେ ରାମାୟଣରେ, କାମଧେନୁ ଗାଈ ମାନେ କାମନା ଯାହା କରିବେ ଗାଈଠୁ ପାଇବେ। ତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ପାଉନେ, କାମନା କରୁ, ଇଚ୍ଛା କରୁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରୁ, ହେଲା। ତ ଭୂମି ଚିନ୍ତାମଣି, ଭୂମିଟା ଚିନ୍ତା କଲେ ପାଇବେ। କଳ୍ପତରୁ ଗଛ, ଯୋଉଠି ଇଚ୍ଛା କରିବେ ପାଇବେ। କାମଧେନୁ ଗାଈ, ଯୋଉଠି କାମନା କରିବେ ପାଇବେ। ଆଉ କଣ ଦରକାର। ତ ଏଇଭଳି ଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର। କେବଳ ଏହି ଶରୀରରେ ହିଁ ଆମେ ଆତ୍ମା, ଆମକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରଟା ମିଳିଛି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରଟାକୁ ନିଜେ ବୋଲି ଭାବୁଛେ। ଏ ଶରୀର ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ଆମକୁ ମିଳିଛି ଭବସାଗରକୁ ପାର କରିବା ପାଇଁ। ସେଇପାଇଁ ତ ଭଗବାନ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନୃଦେହମ୍ ଆଦ୍ୟମ୍ ସୁଲଭମ୍ ସୁଦୁର୍ଲଭମ୍ ପ୍ଲବମ୍ ସୁକଳ୍ପମ୍ ଗୁରୁକର୍ଣ୍ଣ ଧାରମ୍ ମୟାନୁକୂଲେନ ନଭ ସ୍ୱତରିତମ୍ ପୁମାନ୍ ଭବାମ୍ଦି ନ ତରେତ୍ ସ୍ୱାତ୍ମହା। ନୃଦେହମ୍, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ନୃଦେହମ୍ ଆଦ୍ୟମ୍ ସୁଲଭମ୍ ସୁଦୁର୍ଲଭମ୍। ଏ ନୃଦେହ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନଟା ଦୁର୍ଲଭ ନୁହେଁ, ଦୁର୍ଲଭ ଦୁର୍ଲଭ, ବହୁତ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇବା। ତ ଇମାଜିନ୍ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଭବସାଗରରେ ହାବୁଡୁବୁ ଖାଉଥିଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରକୁ ନୌକା ଦେଇଦେଲି। ଆପଣ ଇମାଜିନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଭବସାଗରରେ ବୁଡି ଯାଇଛନ୍ତି, ମାନବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। କେମିତି ଚାରିଆଡେ ଏଇଠି ଦେଖିଲା ତ ପାଣି ପାଣି, କୋଉ ବାଟେ ଯିବେ, ପହଁରା ବି ଶିଖି ନାହାନ୍ତି, ବାଟ ବି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ନୌକା ଆସିଗଲା, ତାହେଲେ ମନରେ ଖୁସି ଆସିବ ନା, ଯାହା ମୁଁ ସାଗରଟାକୁ ପାର କରିଯିବି। ନୌକାରେ ତ ବସିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଯିବେ କେ ବାଟେ, ଆପଣ କିନାରା ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କେ ବାଟେ ଗଲେ ଆପଣ କିନାରା ପହଞ୍ଚିବେ, କାହିଁକି ଯେଆଡେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାଣି ପାଣି। ଆଉ ଚଲେଇ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ନୌକାଟା କେମିତି ଚଲେଇବେ ସେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତ ସେପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଭବସାଗରରେ ହାବୁଡୁବୁ ଖାଉଥିଲ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଜନ୍ମ ନଉଥିଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପୀ ନୌକା ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ପ୍ଲସ୍ କଣ ଦେଲି ନା, ଗୁରୁ ରୂପୀ କର୍ଣ୍ଣଧାର କପ୍ତାନ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ମୟାନୁକୂଲେନ ନଭସ୍ୱତରିତମ୍, ମୟାନୁକୂଲେନ ମାନେ ମୋ ଅନୁକୂଳ, ଶାସ୍ତ୍ର ରୂପୀ ଅନୁକୂଳ ହାବା ଦେଇଦେଲି। ଯେମିତି ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଉତ୍ତରରୁ ହାବା ଆସିଲା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ନା, ତ ସେ ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ର ରୂପୀ ଅନୁକୂଳ ହାବା ଦେଇଦେଲି। ପୁମାନ୍ ଭବାମ୍ଦି ନ ତରେତ୍ ସ୍ୱାତ୍ମା, ଫିର୍ ବି ମନୁଷ୍ୟ, ପୁମାନ୍ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ,
फिर भी न तरे यदि भवसागर को पार न कला तो स्व आत्मा से तार आत्मार हत्या कला। भगवान कहते जे तुम्हें 84 लाख भटकुल मु तुमको मनुष्य स्वरूपी नौका देदेली गुरु रूपी कर्णधार देली शास्त्र रूपी अनुकूल हवा देली फिर भी यदि तुम्हें भवसागर को पार न कल ताने स्व आत्मा तुम्हें तुम आत्मार हत्या कला करुँच मनुष्य ही पशु भाया कर्म कर पशु को प्राप्त होती चाहबानी पशु स्वरूप को कहीं चाहबा आम कुकुर बिलई हवा साप बेंग हवा कि चाहनी किंतु अजाणत पलि अविद्या काम कर्म भी अविद्या पलि जाऊे तो से अभिज्ञान केउठ हम ना सत्संग आसला जो भगवान विषय शुणा विषय जाना जे मनुष्य जीवन उद्देश्य ही केवल मात्र भगवान धाम को फेर निज घर को फेरवा केते जन्म घूरे एमती संसार चक्र केते जन्म जन्म पर जन्म जन्म पर जन्म कहते ना पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम केते दिन एभले जन्म बार बार जन्म होता बार बार माँ गुरु को आसुआ पुणी संसार देखुं जन्म मृत्यु जरा व्याधि कष्ट पाऊा पुणी जन्म होता पुणी मरुवा पुणी पशु पक्षी सहित आहरी केते कष्ट मनुष्य को तो फिर भी टिके चांस भगवान दे गरम है तो फैन चले दूचे हाँ किसी सुविधा दे भगवान हम फास्ट क्लास कह दिया तो ये महाराणी कुंती कहते तो श्रवण जिते आम ये साधु संग आसिकी भगवान विषय शुणु फिर आम कौन हुए ना भगवान चलिए दरकार ना मुझे कहीदेली तो रास्ता जी न चलिए भगवान धाम केमी पहुंचला तो से रास्ता कौन ना भगवान को भक्ति आ भक्ति माने खाली आज दिन थोड़े शुणीदे 7 दिन धरिक भगवान कथा शुणीदे तापर जी बंद करदे तो पुणी जी को सी तो से कहते नित्यम भागवत सेवया डेली जमी आम शरीर को 3 टाइम खाई दौच कि नहीं शरीर को 3 टाइम खाई दौच ना तो आत्मा भी खाद्य अच्छी ना जमी ट्रेन 2टा पटरी चले गोटे पटरी चलो कि 2टा पटरी चले ना से आम जिंदगीटा 2टा पटरी चलवा दरकार केमती ना शरीर को जमी आम खाद्य दौचे 3 टाइम से आत्मा भी स्वयं जे आत्मा भी खाद्य अच्छी कौन से खाद्य शरीर को आम भात डाली रुटी सब्जी दौचे खाइते तो ये शरीर भी जंत्र को खाइते मिलगला जमी गाड़ी को पेट्रोल मिलगला तार खाद्य अलग पुणी आपण भी निजे खाऊं तो से शरीर को जंत्र को तो आम भात डाली रुटी सब्जी देदेले किंतु आत्मा आम जो भगवान अंश शरीर जो आत्मा रही आम जो मुझे कथा कहूँ आप शुणुंट केवल आत्मा अच्छी बोली आत्मा बाहरी जाऊ फिर कौन कह डेड बॉडी है ना फिर उठाओ उठाओ छुईले छंदा तो आत्मा भी खाद्य कौन से ना जेहेतु भगवान को अंश ना आम भगवान को मई अंश परमात्मा को अंश तो परमात्मा संबंधी माने भगवान को कथा सुनिबा भगवान को नाम करवा तो ये है आत्मार खाद्य से डेली नित्यम भागवत सेवा डेली भगवान को नाम करो भगवान को कथा सुनो ये है आत्मार खाद्य आम कौन कर शरीर को तो मेंटेन करुचे शरीर को 3 टाइम दूचे किंतु आत्मा आम दौने ये 7 दिन कथा शुणा डेली सन्ध्या आस बस शुणा तो बस कंटिन्यू न रखा तो आत्मा को खाद्य मिल कि मिल तो से कहते नष्ट प्रायसु अभद्रेशु नित्यम भागवत सेवा जदि अभद्र आम शरीर काम क्रोध लोभ मोह मद मासदी सब रही ना गंदिकी तो ये सफा से हम डेली जो आम भागवत सेवा करवा डेली जो आम भगवान कथा शुणा तो से खेल ये 7 दिन कथा शुणिले हेनी तो प्रभु को पाखे भागवत तो उपलब्ध भागवत को नेबे डेली जमी आम खाद्य दौचे शरीर को 3 टाइम कम से गोटे टाइम संध्या हो सका हो भागवत आ गीता ये 2टा को पढ़ा नित्यांत आवश्यक से पढ़ले कौन हम ना आम कनसीयस रही कौन माया फसिक रही है आम सब चिंता कौन घर करी गाड़ी करी माने कहीं जमी किणी कहीं बैंक पैसा के रखी यही चिंतार रोचे किए क्षणिकी किंतु आम जो शास्त्र में बुड़ी रहा शास्त्र पढ़ा तो डेली आमर कनसीयस ये रही ना मत घर को जीवार अच्छी भगवान को निज घर को जीवार ये तो टेम्परेरी भागवत आप पढ़ू केवल यही कथा बार 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 यही कथा आपको सुनते मिल कौन ये संसार बड़ बड़ राजा महाराजा सब ठुकरे की भगवान धाम को जाती माने जीवाई जीवन को उत्सर्ग करदे से तो रामायण भी कहुचे ना जे दशानन माने रावण सहस्र बाहु 10 बदन अंत में चले काल बोलीते हम करी धन धान सबारे अंत चले उठते ये संसार को 10 मुंडिया रावण भी आसला 1000 हाथ वाला सहस्र बाहु अर्जुन भी आसला किंतु कहीं रहिले कि
ବଡ଼ ଧନ ସବାରୁଥିଲେ ହଁ ଜିତୁଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ଜିତୁଥିଲେ ସବୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ରଖି ନେଇକି ଯାଇପାରିଲେ କି? ନେଇକି ଯାଇପାରିଲେ, ସବୁ ଏଇଠି ରହିଗଲା। ସେଇଭଳି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଧନ ପଛରେ ପଡୁଛନ୍ତି। ଏ ଧନ ଯିବ କି ସାଥେ? ସମସ୍ତେ କୋଠା ଦରକାର, ବାଡି ଦରକାର, ବଙ୍ଗଲା ଦରକାର, କାର ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସବୁ କ୍ଷଣି ଆଖି ବୁଝିଦେଲେ ଖତମ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଧନଟା ଆମେ ନେଇକି ଯିବା ସେ ପାଇଁ କାହାରି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ସେ ପାଇଁ କହୁଛେ ନା, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ଚାहे ଲାख कमा लो हीरे मोती, कफन में जेब नहीं होती। जेब ଥାଏ କି? ଅନ୍ତିମ କଫନ ଯେଟା ପଡେ ସେଥିରେ ଥାଏ କି ଯେବ କି ଆମେ କିଛି ପୁରେଇ ଦେଇକି ନେଇ ଯିବା? ଏତେ ଧନ ଯେ ପଛରେ ପଡୁଛେ। ଦେଖ, ଧନ ତ ଦରକାର ଶରୀର ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ନାମ ଧନ ବି ଦରକାର, ଯେଟା ଆମେ ନେଇକି ଯିବା, যেটা আমি সাথীরে যাব। ଯୋଉ ଧନ ଆମେ ଏଠି କମଉଛେ ସେଟା ଯିବନି। ଯୋଉ ଧନ ପଛରେ ଆମେ ପଡିଛେ, ଜୀବନ ସାରା ଆମେ ତ୍ରାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଦଉଛେ, ଗୋଟେ ରୁପିଆ ବି ଆମେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଧନ ଆମେ ନେଇକି ଯିବା ସେ ପାଇଁ ଟାଇମ ଦଉନେ। ତ ସେଇ ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ এইଭଳି ସାଧୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିକି ବିବେକକୁ ଜାଗୃତ କରିବା ଦରକାର। ତ ଯୋଉ ଧନ ଆମେ ନେଇକି ଯିବା, ଏକ ତ ହରିନାମ ଆଉ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ। ତ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ ଏଠି କେବଳ 7 ଦିନ ଧରିକି ଆମେ ଶୁଣିବା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ନିୟମ ବନେଇବା ଦରକାର। ସକାଳ ହଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ହଉ, କହିଛି ଭାଗବତ ବି କୁହାଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକରେ ଯେ ଜନ୍ମ ଗୁହ୍ୟ ଭଗବତ ଜୟେତ ପ୍ରୟତନର ସାୟଂ ପ୍ରାପ୍ତ ଗୁଣ ଭକ୍ତ୍ୟା ଦୁଃଖ ଗ୍ରାମାତ୍ ବିମୁଚ୍ୟତେ। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ସାଧୁ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାହଉଛି ଯେ ସାୟଂ ଅପ୍ରାତଃ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଆଉ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ସମୟ ମିଳୁଛୁ, जो गुण भक्तिया भक्तिर साथ गुणगान करे भागवत को, तो कौन हबो? दुख ग्रामात विमुच्यते। दुख हमको तो गुटे दिटा दुख ने ना, बहुत सारे दुख हम जीवन रे, तो ये विमुच्यते पूरा सब प्रकार दुख मुक्त हो जीवो। काहे कि मुक्त काहे ना तमे मृत्यु पर भगवत धाम जा जो, फिर दुख खत्म ना तमे आसीबे ना दुख पाइबो। तो से पे हमको कौन करिया दरकार ना, प्रत्येक दिन जो शरीर को आम खाद्य जमी दौचे, से आत्मा को खाद्य देवा दरकार। और से आत्मार खाद्य कौन? एत बाट शुभुनि हरिना आ भागवत श्रवण। ये जो आम बसचे ना, ये आत्मा को पोषण दौचे। एबे शरीर को आप प्रसाद मिल, किंतु आत्मार पोषण एवं मिलूँ। ये जमी प्रत्येक दिन आम आत्मार शरीर को खाद्य दौचे, से प्रत्येक दिन आत्मार भी खाद्य दरकार। आ से है हरिनाम आउ भागवत श्रवण। तो ये प्रत्येक दिन करिया दरकार। तो जेहेतु आज प्रथम दिन से भागवत शुणिबार महिमा कहते ना, कहीं शुणा ना, शुणिले आम विवेक जागृत हो, आम मन इच्छा प्रकाश हो, सत आप दुख को एहसास करेंगे। एहसास कले आप मन में आस ना ना आमको भी घर को जीवार अच्छे। कहीं ये जहाँ जी अज्ञानी, जहाँ को जना नहीं, सी बस संसार पशिक रही। किंतु भागवत पैंडल को आसिक आम शुणा, हाँ, तो ये एटी तो कहीं मन कथा कहते नहीं, भागवत कहूँ आप भागवत विश्वासी, भागवत विश्वास करती, गीता को विश्वास करती, से आसती। तो से जी कथाटा कहूँ आपण को मन में पूरेवाई जे मत निज घर को जीवार अच्छे, निज भगवान धाम। मत जड़े कहला तुम जो भगवत धाम हो, तो समस्ते दीदी भगवत धाम पलैबा, ये किए रही तुम जो कहूच समस्ते दीदी पलैबा आम भगवत धाम, तुम जो कर किए रही। तो ये लाइन लो अच्छा करोड़ जीव है ना, 84 लाख जनी ना लाइन लो अच्छा, से भी तो मनुष्य जीवन पाइबे कि नहीं। आ वैकुंठ छोट नहीं है, अनंत वैकुंठ जार ना पाए गणन। चैतन्य चरितामृत कहूँ अनंत वैकुंठ आम विश्वास कर विश्वास कि देखने। अरे एक छोट गोटे सूर्य भगवान कौन बनी आखिर देखला तो, हाँ, किंतु पूरा पृथ्वी को आलोकित कर। आप इमाजिन करूँ तो भगवान क्रिएशन, भगवान सृष्टि की थोड़े भावतु। तो थे सका उठला गोटे लाइट जलुचे आम देखुचे, बड़ा एत बड़ आकाश एडिके पूरा पृथ्वी को आलोकित कर। भगवत धाम केमती न बन, बस विश्वास करिया दरकार। से भगवान कहते ना, श्रद्धावान लभते ज्ञान संशयात्मा विनश्यति। जे मो कथार संशय करे तार विनाश ही हम। हाँ, कहीं आम देखने से विश्वास हो। अनेक जिन आम देखे हवा देखी पार्टी कि हवा अच्छी कि नहीं, अनेक छोट जीवाणु जोटा कि देखी पारे अच्छा। तो कहीं आमर इंद्रिय अपूर्ण, से आम अनेक जिन देखिपारे, किंतु हमको विश्वास करते पड़ेगा। भगवान को कथा हमको विश्वास करते पड़ेगा। हाँ, कोरोना जीवाणु देखी पार्टी कि
କିନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମौत के घाट उतार देला। तो विश्वास दरकार आ विश्वास एठी कोनसी बाबा बापू को कथा होनी स्वयं भगवान कृष्ण को कथा होचे ना कृष्ण जे केते लोक कहते ना सत्संग कोन सत्संग अनेक बाबा बापू को कथा होतु सेटा के भी सत्संग कहा जाउची किंतु सत्संग सेटा नहीं सत्संग कहा होची जोटी सत हेले केवल भगवान कृष्ण सत माने कोन जेटा केबे नष्ट हुए है ना जे जिठरा केबे नष्ट हुए नै ताकू कहा जाय सत आमी जगत रे सत नहे आमी सब दिन रहिबा की टेम्पररी तो जेटा सब बेले रहे सेटा हला सत्संग माने भगवान कृष्ण कर केबे भी मृत्यु हुए नी से पे आपण देखिथिबे सब बेले ब्रह्मा को भी देखिथिबे से बुढ़ा है ना तांकर गाड़ी पाची आइदिबा कि तो भगवान कृष्ण केबे देखछन कि बुढ़ा हबार भगवान को जेता गर्भस्थ स्तुति करूचंती भगवान जेते जन्म माने कोई द्वापर युग रे अवतार नेबे देवंकी को गर्भर अछनी सब देवी देवता आछंती स्तुति करिया पई भगवान कर तो से स्तुति रे से भगवान को 9 थर सत्यम 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 कहिचंती भगवान सत्यम हां तो भगवान ही परम सत्य तेने जेटी कृष्ण कथा हुए सेटा हला सत्य एटी मु आसी के बाबा को कथा कहबी सेटा सत्संग नहीं तो जोटी कृष्ण को कथा हुए सेटा हला सत्संग तो एठी आसी के एठी हमें सुनिबा 6 दिन बाकी रहिला तो कृष्ण कथा सुनिबा आज आम प्रभु कहते जे पूरा भागवत तो आम नहीं पारानी तो मुझे गत थर आम जमी शुणी शुणी आसले जदि आपण मैंने गत थर शुणी तो मु स्टार्टिंग रू कहली तो से आम नारद मुनि चरित्र शुणिले सुखदेव चरित्र शुणुले व्यासदेव चरित्र शुणिले भागवत प्राकट्य शुणिले श्रीमद भागवत व्याख्या शुणुते जाना आपण मैंने सब भूली जाइए गत थर युवा आम सब शुणी तो से जेहेतु मत प्रथम गत वर्ष मौका देले प्रभु तो ए वर्ष मु कौन करी ना फास्ट 15 आम 3टा श्लोक शुणी गत थर तो मु चतुर्थ श्लोक रू काली कहीं समय आउ 2टा श्लोक शुणी माने भागवत महिमा शुणा काली मु आरंभ करी चतुर्थ श्लोक तो श्रीमद पूरा आज शुणी एत मजा आसबानी कहीं भागवत शुणा केमती दरकार ना गहराई से जेटा कि आम हृदय किसी छाप पकेब तो से आम भागवत मुझे जेहेतु मूलर कहूँ तो से मूलर धीरे धीरे जा देखो आंब जो भी खाते मीठा तो लगे सेमती भागवत आप जो भी पढ़ो आनंद लगे किंतु बुद्धिमानी जेटा प्रभुपाद निर्देश कौन जे तुम शुरुआत धीरे धीरे जाओ पक बढ़ाओ न तो कृष्ण कथा शुणा जाते परीक्षित महाराज किंतु नवम स्कंद जाए सुखदेव गोस्वामी राजा महाराज कथा शुणिले सीधा शुणी कृष्ण कथा कृष्ण कथा शुणा जाइए मत कि कृष्ण कथा मत मो जीवन 7 दिन बाकी अच्छी तो मत कि कृष्ण कथा शुणा तो समस्ते आसी कृष्ण कथा शुणा सेमती कई ऋषि मुनि योग्यता नाला तेणु इच्छा को ध्यान को रखी भगवान सुखदेव गोस्वामी पठे तो सुखदेव गोस्वामी तो सीधा कृष्ण कथा शुणी था शुणिले कौन शुणिले मूलर नवम स्कंद जाए केवल राजा महाराज कथा शुणिले कहीं ना आम प्रथम हृदय को पात्र बनवा दरकार भगवान कृष्ण कथा शुणा हृदय को सेमती निर्मल करने दरकार जिते पर्यंत राजा महाराज को कथा शुणी आम हृदय में परिवर्तन न आसी भगवान को कथा को आम हजम कर भगवान रास करते भगवान एमती गोपी मान वस्त्र हरण करते तो सीधा डायरेक्ट देखे कूदी पहुंची जा तो भगवान को चरण केवल अपराधी करवा तो से राजा महाराज को कथा शुणी 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 जो आम हृदय परिवर्तन हो हृदय निर्मल हो भगवान को कथा को हजम कर हृदय धारण कर नवम स्कंद राजा महाराज को कथा कहे कहीं बड़े बड़े राजा थे हाँ नौकर चाकर माने राज राजवाड़े को कमी नाला फिर भी भगवान को पाइबा सब किसी छाड़ छुड़ा देखिए जंगल को तपस्या करते ताकि हमको प्रेरणा मिल आमर अच्छी किस आम जो आसक्त होगी फसिक रही मो घर मो द्वारा करके आम अच्छी किस बड़े बड़े राजा आम प्रभुपाद बहुत सुंदर गोटे दृष्टांत दिखती जे एत बड़ खाली माने इमाजिन कर पृथ्वी राजा से तो पूरा पृथ्वी सारा देखा केते महादेश पुणी महादेश भितर भारत गोटे देश है ना तो ये भारत पुणी केते गुड़ा राज्य ता भीतर ओडिशा है गोटे राज्य तो ओडिशा भितर केते गुड़ा जिला अच्छी ता भीतर गोटे बालेश्वर है गोटे जिला बालेश्वर जिले में भी केते ब्लॉक अच्छे ना तो आपन को मो जारे ब्लॉक ता कोन कहले की ब्लॉक एई ब्लॉक रे भी केते गां से गां रे भी गोटे गां से पुणी हम गोटे छोटा झोपड़ी गोटे घर
तो आम घर ये आसक्त हो फसिकी रोचे भगवान को पाई पाने तो भगवान उद्धव को से कहते ना जे जो प्राप्य मानुष लोक मुक्ति द्वारा मोपावृतम जहाँ को मनुष्य जीवन मिलगला माने मुक्तिर द्वार पाखे पहुंची गला बस सेठी जो गेटकीपर अच्छी दरजा खोलिए आप एंट्री करेंगे किंतु से गोटे देखती सर्टिफिकेट कौन आम मुक्ति द्वार पहुंची जाइए 84 लाख काटी काटी शरीर आसिक मुक्ति द्वार पहुंची गले मनुष्य शरीर मिलगला माने मुक्ति द्वार पहुंची गले किंतु सेठी दी जण अच्छा बॉडीगार्ड सी आमर सर्टिफिकेट करते कौन ना पवित्रता प्योरिटी भगवान का धाम है भगवान गीता भी कहते परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान भगवान का धाम केमिति परम पवित्र तो आमे जदि एठी आमिष आहार करथबा नशा करथबा चोरी नारी गलत पाप कर्म लिप्त थिबा पापी आत्मा नहीं परिबा ना भीतर एंट्री देते देबे तो से पे एठी भगवान कहउछथि जो प्राप्य मानुष लोकम जहा को मनुष्य जीवन मिल गला तो मुक्ति द्वारा मपाबो तो से मुक्ति द्वार रे पहुंची गला किंतु कोन होची दुखर कथा हमें काहे जाई पारोने ना गृहेषु भगवत आसक्त यत आरूढ़ पतंग एते ऊपर को आस्तिले किंतु आसक्त हो गले खगवत खग माने पक्षी पक्षी जेमति ता घोसला रे आसक्त थाए ना सेई भली आमे कोन कलु नाई गृह माने खाली गृह नहीं शरीर को बुझाए आमे शरीर प्रति आसक्त पिला संग प्रति आसक्त धन प्रति आसक्त हां गाड़ी बंगला प्रति आसक्त ए आसक्त रे फसी की कोजि पक्षी भली से गृह रे आसक्त है कि एते ऊपर को आस्तिला पुनी पतंग दे तो फिर तळ को धड़ाम से पड़ला फिर 84 लाख कर बोलला तो सेई पे तो आम बहुत भाग्यवान जे एते सुंदर कथा को आसिक जदि आम निज मनुष्य जीवन उद्देश्य को बुझा दरकार आम उद्देश्य कौन डॉक्टर इंजीनियर करिया बहुत सारा पैसा कमेबा बास सारा 99% लोक यही चिंता कर देखो जहाँ भी देखो यही चिंता ना गार घर ना तो घर बनी गार झील बाहर करी पुओ बाहर करी यही चिंता मरला पर कौटी कहीं चिंता करूनी मृत्यु विषय के विचार भी करूनी आम प्रत्येक दिन देखुचे किए ना किए बोलुचे किए ना किए डेली आप देखते किंतु आम निज मृत्यु विषय विचार करूनी आमको मनुष्य जीवन कहीं मिलता भी से विषय भी दिन आम विचार करूनी हाँ मनुष्य जीवन टाक आम नष्ट कर दौचे एत सुंदर गोटे चांस मिलता तो भगवान को भक्ति करके भगवान पाखु जीवारे आ भगवान पाखु जीवाक हेले पवित्र हो पड़िबो आ पवित्र जदि आम चारिटा काम करूथबा अधर्म काम करथबा भगवान धाम को जाई पारेबानी आ से चारिटा अधर्म काम भागवत रे कुआ होउची जेउटी अधर्म रहउची कोन जदि आम जुहा खेलुचे तो सेठी आम सत्य नष्ट हो जाए मांसाहार करूछ हमर दया नष्ट हो जाए जदि आम नेशा करूचे तो पवित्रता नष्ट तपस्या नष्ट हो जाए अवैध स्त्री पुरुष संग करूचे तो आमर पवित्रता नष्ट हो जाए तो जोटी आमर तपस्या नहीं पवित्रता नहीं आमर दया नहीं तो आम से भगवान धाम कि जापर तो ये चारिटा जगार पाप रोहे जो अवैध स्त्री पुरुष संग हुए से पाप रुहे जो नशा करती से पाप रुहे जो मांसाहार हुए से पाप रुहे जो जुआ खेल पाप रुहे तो जिते आम ये पाप करूँ आम के पवित्र भगवान धाम को जापर नहीं से भागवत में कहूँ जत्र अधर्म चतुर्विधा ये चारिटा जगार अधर्म रोचे तो ये चारिटा को आम त्याग करवा दरकार हाँ भागवत में आसिकी जदि आम ये शुणिकी आम विवेक को जागृत करवा दरकार ना आमको भी घर जो घर को गले चिंता आम देखिले ना भगवान का धाम विषय जो गले आसबानी खुशी के आनंद आम समस्ते आनंद चाहूचे ना ये किए अच्छे मुझे दुख चाहूचे किए अच्छे आम दुख बहुत नहीं सुख पाइले दुख मिल जाओ कहीं चाहे दुखी कहीं आम दुख चाहूना कहीं चाहूने ना आम भगवान हेले परम आनंदमय आम कृष्णकर संतान जेहेतु आम भगवान जेहेतु पूर्ण आनंदमय तेणु जेहेतु आम अंश तेणु आम भी आनंद चाहूचे इनडायरेक्टली आम भगवान को चाहूचे जमी समुद्र रू आप पानी आणु बूंदी तो बूंदी पानी केमती लगे लुणिया है ना अगाध मात्रा पानी बेसी लुणिया अंश अच्छी तो बिंदु डाल सी भी लुणिया से भगवान हेले परम सोरा तो सी जमी पूर्ण आनंदमय हाँ आम भी जेहेतु अंश तेणु आम भी आनंद खोजुचे किंतु गलत जगार खोजुचे तो आनंद कई मिल भगवान पाख गले तो आनंद मिल तो आम आनंद तो खोजुचे किंतु एठी खोजुचे आम भाई पैसा पाइगले आनंद पाइबा तो भल खाईदेले आनंद पाइबा हाँ तो आम ये खोजुचे संसार जेटा कि भगवान जगत टाक बन कौन लिखुंट दुखालयम अश्वासकम भगवती गीतार अष्टम स्कंद अष्टम अध्याय कहते मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अश्वासकम मते जे प्राप्त करने
ତାକୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏନି। ଦୁଃଖ ହେଲେ ମୁଁ ଅଶ୍ୱାସତ ଏ ଦୁଃଖ ଜଗତକୁ ବା ଅସ୍ଥାୟୀ ଜଗତକୁ ସିଏ ଆଉ ଫେରେନି। ମତେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିକି ପରମ ଗତି ସେ ମତେ ପରମ ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାନ୍ତି ବା ମୋ ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାନ୍ତି। ତ ସେଇପାଇଁ ଆମ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହବା ଦରକାର। କଣ ହବା ଦରକାର? ବହୁତ ସାରା ପଇସା କମେଇବା, ବହୁତ ଜମି ବାଡି କିଣିବା, କଣ ହବା ଦରକାର? ନିଜ ଘରକୁ ଯିବା ହବା ଦରକାର, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଯୋଉ ଜଗତରୁ ଆସିକି କୋଉ ମାନେ ଯୁଗରୁ ଆସି ତାର ହିସାବ ଇଏ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ମନ ତ ଆମର ଥରେ ଜନ୍ମ ହେଇନି, ଆଉ ଯେତେ ଯାଏ ଭଗବତ ଧାମ ନ ଯାଇଥିବା ସେଇଭଳି ଜନ୍ମ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜନ୍ମ, ଜନ୍ମ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ। ଜରୁରୀ ନାହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ମିଳିବ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ବାସ ଏଇ କାଟୁଥିବ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଘରକୁ ନ ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ଆମକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ମିଳିଛି ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ। ଆଉ ତାଠୁ ବଡ ବହୁ ଭାଗ୍ୟର କଥା ଆମକୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମିଳିଛି, ଯୋଉଠି ଆମେ ଏଠି ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛେ, କାହିଁକି କରୁଛେ ଏମିତି? ନା ଏଇ ମନ ଯୋଗୁଁ। ଏଇ ମନ ଆମେ ଚାହୁଁନି, ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଭଗବତ ଧାମ ଯିବା ସବୁ ଯୋଉଠି ଗଲେ ଆସିବାନି, କିନ୍ତୁ ମନ ତ ଆ ଭିତରେ ଫସେଇକି ରଖିଛେ। ଆଉ ମନ ତ କହିବ ନା ଏଇଟା ଖାସି ଯା, କାଲି ମରିଗନି କି ଦେଖୁଛୁ ନା କଣ, ଯାହା ହବ ହବ, ଏବେ ତୁ ଖା ପିଇ ଏସ୍ କର। ଏ ମନ ସବୁଠୁ ବଡ ଦୁଷ୍ଟ। ସେଇପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଯିଏ ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରଭୁପାଦ, ସେ କୁହନ୍ତି ତମେ ଶୁଇତେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛ ଏ ମନ ଉପରେ 100 ଝାଡୁ ମାରିକି ଶୁଅ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠୁଛ 100 ଚପଲ ମାରିକି ଶୁଅ। ଏ ମନ ଏତେ ଖତରନାକ। ଏଇ ମନ ଯୋଗୁରୁ ତ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ କିନ୍ତୁ ସୁଅର ହେଇକି ଘୋ ଖାଉଛି ନା, ଘୁଷୁରି ହେଇକି ଘୋ ଖାଉଛି। କିଏ ସେ? ଶରୀରଟା, କିନ୍ତୁ ସେ କିଏ? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମମେଇ ମାଂସ। ସେ ମାନେ ଘୁଷୁରି ଦେହରେ ବି ସେଇ ଆତ୍ମା, ହାତୀ ଦେହରେ ବି ସେଇ ଆତ୍ମା, ବାଘ ଦେହରେ ବି ସେଇ, ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ବି ଆମେ ସେଇ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇକି ଯଦି ପଶୁ ଭଳିଆ ଆହାର କରିବା ତ ପଶୁ ପଶୁ ହେଇକି ଭଗବାନ କହିବେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚାନ୍ସ ଦେଇଥିଲି ମତେ ପାଇଥାନ୍ତୁ, ପଶୁ ଭଳି ଜୀବନଟା ବିତେଲୁ, ଯା ଯା ପଶୁ ହେଇକି ଯା। ତ ସେଇ ପାଇଁ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର, ଯେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଭକ୍ତି କରିକି ଭଗବତ ଧାମକୁ ଫେରିବା ନା ଏଇଭଳି 84 ଲାଖ ଚକ୍ର କାଟୁଥିବା। ତ ସେଇପାଇଁ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ତ ଆହୁରି ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ଶୁଣିବା। କାଲିଠୁ ଆମର କୁନ୍ତୀ ରାଣୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଆସିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କିଛି ଜାଣିବାର ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆସିବ। ଆମର ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଦ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନେବି। ଆଜି ଯେହେତୁ ସମୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଦିନର ଯେ ଭାଗବତର ମହିମା ଶୁଣିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକର ମୁଁ ମହିମା ଶୁଣେଇଲି, ଯେଟାକି କୁନ୍ତୀ ରାଣୀ କହିଲେ ଯେ କଣ ନା ଭବେ ଅସ୍ମିନ୍ କ୍ଲିଶ୍ୟମାନାନାମ୍ ଅବିଦ୍ୟା କାମ କର୍ମ ଭି, ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେଇକି ଭବେ ଅସ୍ମିନ୍ ଭୋଗ ସାଗରରେ କ୍ଲିଶ୍ୟମାନ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଅବିଦ୍ୟା ଯୋଗୁଁ, ଅଜ୍ଞାନତା ଯୋଗୁଁ। ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆମର ପରମ ପିତା, ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିକି ସଂସାର ଆମେ କଷ୍ଟ ପାଉଛେ। କଣ ହବ ନା ଶ୍ରବଣ ସ୍ମରଣ ଅହର୍ନି କରିছে ଏତିକି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାର ବାର ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା, ଫିର ଆମର କରିছে ଏତିକି, ଫିର ଆମର ଏଇ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଉ ଚକ୍ର ଫିର ଆମର ଖତ୍ମ ହବ। ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବା, ସେଇପାଇଁ ଆମେ ଶୁଣିବା ଦରକାର, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଖାଲି କେତେ ଜାଗାର ଶ୍ରବଣ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ କହିବି ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ମୁଁ ନଉଛି, ଯୋଉଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶୃଣତାମ୍ ସ୍ୱକଥାଂ କୃଷ୍ଣ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ହୃଦୟନ୍ତଶ୍ଚ ହି ଅଭଦ୍ରାଣୀ ବିଧୁନତି ସୁହୃତ୍ସତାମ୍। ଶୃଣତାମ୍ ସ୍ୱକଥାଂ କୃଷ୍ଣ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା କଣ ହବ? ଶୃଣତାମ୍ ସ୍ୱକଥାଂ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ, ଇଏ ସବୁଠୁ ବଡ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ। ଖାଲି ପୁଣ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆମେ ପୁଣ୍ୟ ଦି ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଲା ଗରିବକୁ ଆମେ ଦାନ ଦଉଛେ, ରୋଗୀଙ୍କର ସେବା କରୁଛେ, ସମାଜ ସେବା କରୁଛେ, ଇଏ ବି ପୁଣ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ କଥାଟାକୁ ଏବେ ପୁଣ୍ୟ କରେ, ଇଏ ମହାପୁଣ୍ୟ। କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବାର ବାର ଏମିତି ଶୁଣତାମ୍ ସ୍ୱକଥାଂ କୃଷ୍ଣ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୃଷ୍ଣ କଥା ଶୁଣିବା, ଆଠୁ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ସଂସାରରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗରିବକୁ ଆପଣ ଦାନ ଦେଇପାରନ୍ତି, ବା ସମାଜ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ବା ଦୁଃଖୀ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଯୋଉ ପୁଣ୍ୟ ଏ ପୁଣ୍ୟ ସମାନ ନୁହେଁ। ଆଉ ତୁଳନା କରିପାରିବାନି। এই যে ଭାଗବତ এই যে ଶ୍ରବଣ କରିବା, ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ, ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ବା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଇଏ ମହାପୁଣ୍ୟ। କହୁଛନ୍ତି ଶୃଣତାମ୍ ସ୍ୱକଥାଂ କୃଷ୍ଣ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ହୃଦୟନ୍ତଶ୍ଚ ହି ଅଭଦ୍ରାଣୀ ବିଧୁନତି ସୁହୃତ୍ସତାମ୍। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଥା କୃଷ୍ଣ କଥା ଶୁଣିବା ତ କଣ ହବ ନା ଭଗବାନ ଆମ ହୃଦୟକୁ ଆସିଯିବେ। ଫିର ବିଧୁନତି, ବିଶେଷ ପ୍ରକାର ଧୋଇବେ। ଆସିକି ଦେଖିବେ କଣ ଯେ ଆ ହୃଦୟରେ ତ ବହୁତ ଗନ୍ଧିକି ଅଛି। ଆମେ ତ କଥା ଶୁଣିବା, କାନ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଆମ ଭିତରକୁ ଯିବେ।
तो जाइए देखिए अरे अरे आ भितर तो बहुत गंदगी रही है ना आम ये सब संसार रे कष्ट कहीं कर्म एमती करुचे गलत काम नाम भितर काम क्रोध शत्रु बाहर नहीं आम भितर शत्रु अच्छा से काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आम कामदार बसवर्ती की पाप करचे क्रोधर बसवर्ती पाप करचे लोभर बसवर्ती पाप करचे तो ये सब जो बदगुण आम भितर अच्छी तो ये भगवान आसती कथा शुणा द्वारा ये कान माध्यम प्रवेश करती फिर भी धुनती विष खाली भलिकी धुई दिखती खाली माने टिके भी गंदगी रखती पूरा भलिकी भाव सफा कर दिखती फिर सुहृद सताम किंतु केते कहा पाखरु शुणा दरकार सताम ताको प्रिय भक्त को मुखरु शुणा दरकार हाँ भागवत कथा तो आप देखिए आजकल टीवी माने भागवत कथा किसी ये नुह सहजरे प्राप्त कमी टीवी खोलते तो आस्था चैनल आसছে संस्कार चैनल आसছে आप देखिए शुणवे किंतु ये कहते ना क्या पाखु शुणवे सुहृद सदा जे वास्तविक भक्त भगवान प्रिय भक्त मुखर शुणवे से तो चैतन्य महाप्रभु भी कहते जे एक भागवत पढ़ भागवत शास्त्र आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र दुई भागवत द्वारा दिया भक्ति रस ताहार हृदय तार प्रेम भय बस तो एक भागवत बड़ कौन ये भागवत ग्रंथ भागवत आर भागवत किए जे भक्त भक्ति रस पात्र जे कृष्ण भक्ति रे लबालब भरा हुआ जे कृष्ण छड़ा दुनिया से काहू जाने नहीं तो ये प्रिय भक्त को मुखर शुणा दरकार से चैतन्य महाप्रभु भी कहते जाओ भागवत पढ़ भागवत स्थाने वैष्णवर स्थाने तो से कहते भागवत शुण भगवान हृदय को जीवे तुम हृदय को सफा भी करेंगे कि क्या पाखर शुण सताम प्रिय भक्त पाखर शुण तो मुझे निजक भक्त बोली कहूनी कहीं मुझे चेष्टा कर भगवान पाइबा वास्तविक भक्त हेले जे प्रभुपाद प्रभुपाद कहीं लगे ना आपण मैंने तो प्रत्येक वर्ष आसुँच शुणुंट मुझे जदि आज बसिकी किसी साहस कर कहवाई केवल प्रभुपाद असीम कृपा हाँ ग्रंथ जदि पढ़ी न था ना मु निजक के बुझी पारि ना आपन को केवे बुझाई चेष्टा कर तो से बेले बेले लगे दीदी मो शरीर टाक काटिकी चमड़ा को काटिकी जूता बन प्रभुपाद को पिंधेबी फिर भी ऋण को सुझी पारे प्रभुपाद जो जो संसार को दान देकी जाइछन्ति ना अतुलनीय वास्तविक भक्त हेले प्रभुपाद हाँ सी आज आम मान को उद्धार करने केते कष्ट कर जीवन में मुझे लीलामृत पढ़े आखिर केवल धार धार लोभ केते कष्ट कर बुढ़ा बयस भी गुरु आदेश दिला भागवत भगवान का नाम जाके बाहर प्रचार कर तो भागवत से बाहर शुणव किए हाँ इंग्लीश रे तो जाए लेखा नब से केते कष्ट करुले हाँ लीला लेखा अच्छी जे थे दिल्ली रे बहुत गरम पड़ूला तो सी एमती रोहुले वृंदावन तो डेली दिल्ली जीवा आसवा करते तो से दिल्ली रो गरम रे लगी लू लगी आ रास्ता कड़ पड़ी थे लोक पुणी उठेकी हस्पिटाल लेके गले मुछा माने सुस्थ करेले आउ थे सेंढ पिंधि देइतिला रास्ता कड़े पड़छंती हाँ तो से लोक उठेकी नहीं सुस्थ करते चिंता करूँ क्या करते हाँ आम भले अधम जीव को उद्धार करने भगवान को धाम को पठाई केते माने चेष्टा करते से कष्ट कर तो रामायण कह जाए संत क्या कहती बहुत सुंदर गोटे दोहा अच्छी गोस्वामी तुलसीदास लिखुंट जे हे तू रहिता जग जुग उपकारी हे तू रहिता जगा जुगा उपकारी तुम तुम्हारे सेवक सुरारी तुम तुम्हारे सेवक असुरारी हेतु रहित जग जुग उपकारी हेतु रहित माने किसी कारण नथिला हाँ संसार तो आम जदि भी जी जार सेवा कर स्वार्थ रोचे ना किंतु भगवान आउ भक्त ये दी जन किसी स्वार्थ न थाए केवल उद्धार करने सेवा करती भगवान को कौन स्वार्थ गीता छाड़ी गले भागवत छाड़ी गले कहीं आम पढ़ा विषय जाना पाखक फेरी हाँ निजर किसी स्वार्थ ना से भक्त कर निजर किसी स्वार्थ ना ये प्रभु
ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତେ ମାଗି ଯାଚିକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା କରୁଛେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏଥିରେ ଆପଣ ମାନେ ଭକ୍ତି କରିବେ ଭଗବାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବେ ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ପ୍ରଭୁପାଦ କେତେ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବୁଢା ବୟସରେ 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ କୃଷ୍ଣ କଥାଟି ସମସ୍ତେ ତ କହନ୍ତି ନା ଗାଁ କନ୍ୟା ଆସିଲାଣି ନାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନୂଆ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଦରକାର ଏ କୃଷ୍ଣ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି କେହି ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ ତେଣୁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଯାଇକି ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ପ୍ରଚାର କଲେ କାହିଁକିନା ପ୍ରଭୁପାଦ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କ ଯିଏ ଗୁରୁ ଥିଲେ ସେ କହିଲେ ସାରା ପୃଥିବୀ ଆମେରିକାକୁ ଫଲୋ କରୁଛି ତେଣୁ ତମେ ଏଇ ଗୀତା ଭାଗବତକୁ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରଚାର କର ଆମେରିକା ବାସୀ ଯଦି ଭକ୍ତ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ସାରା ପୃଥିବୀ ତାକୁ ଫଲୋ କରିବ ଆଉ ସତକୁ ସତ ସେ ହେଲା ଆଜି ପୁରା ପୃଥିବୀ যেটি এমতি কৌশি দেশ নাই যেটি এই গীতা ভাগবত প্রচার হো নাই কেবল প্রভুপাদଙ୍କ অসীম করুণা হেতু রহিত কৌশি কারণ নাই কৌশি তাଙ୍କର স্বার্থ নাই ଆପଣ ମାନେ ভক্ত ହେବେ নিজ ভগবানଙ୍କ ঘরକୁ ফেরিবে ତାଙ୍କର ଏଥିରେ ସ୍ୱାର୍ଥ କ'ଣ କିନ୍ତୁ ସଂସାର ଆମେ ବି ମା ବାପା ହେଇଛେ ଆମେ ପିଲାଠୁ ଆଶା କରୁଛେ ନା ସ୍ୱାର୍ଥ ଆମେ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଛେ ଆଶା କରୁଛେ ପୁଅ ଡକ୍ଟର ଆମେ ବହୁତ ପଇସା କମୁ ଆମକୁ ଭଲ ରଖିବ କିଏ ବି ସାଙ୍ଗକୁ ସେବା କରୁଛେ ତେବେ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହୁଛି ଏଠି ସଂସାରରେ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏଠି କେହି କାହାର ସେବା କରେନି କିନ୍ତୁ କେବଳ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନ ଏ ଦି ଜଣ କେବଳ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସେବା କରନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ କଣ ନ ଦଉଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କର କଣ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆମକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଦେଇଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହାବା ପାଣି ପ୍ରକାଶ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ଫିର ବି ଆମ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ନାମ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ସଂକୋଚ କରୁଛୁ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଣି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସବୁ ସେଇ ଦଉଛନ୍ତି ବିନା ଖାଦ୍ୟରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା ନା ବିନା ପାଣିରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା ନା ବିନା ଅକ୍ସିଜେନରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା ସବୁ ସେଇ ଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାମ କରିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ ଇଏ ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ତ ସେଇପାଇଁ କେବଳ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନ ଏ ଦି ଜଣ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆମର ସେବା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେ ହତଭାଗା ତାଙ୍କର ଏଇ ସେବାଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି ପ୍ରଭୁପାଦ ଯଦି ଆମେ କିଛି କରିବା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ଯେ କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିକି ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରିବା ଦରକାର ସେଇଥିରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଖୁସି ହେବେ ସେ ଯୋଉ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ନା ଦିନ ରାତି 2 ଘଣ୍ଟା ମାତ୍ର ଶୋଉଥିଲେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି 2 ଘଣ୍ଟା ମାତ୍ର ଶୋଉଥିଲେ ବାକି ଟାଇମ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିବା ଲେଖିବାରେ ଲଗେଇ ଯାଉଥିଲେ ଯଦି ଆଜି ସେଇ ଭାଗବତ ନଥାନ୍ତା କୁହନ୍ତି ଆଗରୁ ଏଇ 500 ବର୍ଷ ଭିତରେ କଥା ସେତେବେଳେ ଭାଗବତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମାନେ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଘର ସଂସାର ଛାଡିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଆଜି ଅରଣ୍ୟରେ ଋଷିମୁନିଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି କେବଳ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଅସୀମ କରୁଣାରୁ ଆମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାଗବତକୁ ଏତେ ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରୁଛେ କେବଳ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଅସୀମ କରୁଣାରୁ ତ ସେଇପାଇଁ ସେଠି ଭଗବାନ ବ୍ୟାସଦେବ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସୁହୃଦ ସତାମ ଯେ ସୁହୃଦ ସତାମ ସତାମ ମାନେ ଭକ୍ତ ହିଁ କେବଳ ସୁହୃଦ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରେ ତ ଏଇଭଳି ଭକ୍ତଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାଗବତ ଶୁଣିବା ମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦ ମୁଁ ଏଠି କହୁଛି କଣ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ପିଅନ ଭଳିଆ ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ହିଁ ଲେଖାଟାକୁ ମୁଁ ଯେମିତି ପଢିଛି ଅନୁଭବ କଲି ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାସ୍ ଏଜିଟି ତାକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ତ କେବଳ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଶ୍ରେୟ ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର କାହିଁକିନା ସିଏ କୁହନ୍ତି ନା ଯେମିତି ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ପିଅନ ଆସୁଛି ଚିଠିଟା ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଚିଠି ସହିତ ମତଲବ ପୋଷ୍ଟ ପିଅନ ତାର ଗୋରା କି କଳା କି ବିମାର ତାର ମତଲବ ତା ସହିତ ତମର କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ ମତଲବ ସେ ଯେ ଚିଠିଟା ଦେଇଛି ସେଇଟା ଠିକ ହବାର ଅଛି ସେଇଭଳିଆ ତ ମୁଁ ଏଠି ଆସି କିଛି କହୁଛି ଯେ ଏଡିଟେଡ୍ ମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି ତ ସେଇ କଥାଟାକୁ ବାସ୍ ମୁଁ ଯେମିତି ଅନୁଭବ କରିଛି ବା ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଦୋହରଉଛି ଏଠି ଆସିକି ତ ସେଇଟାକି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବେ ନିଜ ଜୀବନରେ ସତରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଏଇ ବାର ଏଇ ସଂସାରକୁ ଆସୁଥିବେ ଯେଟାକି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସଂସାର ରୂପ କେବଳ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ପଦମ ପଦମ ୟଦ୍ ବିପଦମ ଏଠି ପଦ ପଦ ପର ବିପଦ ଏଠି ବାସ୍ତବିକ ଭଦ୍ରଲୋକର ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁପାଦ କୁହନ୍ତି ଯେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଏଠି କେବେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବନି ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଶୁଣିଲି ଆଜିକୁ 20 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା କଥା ମୁଁ କହୁଛି ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତ ମନରେ ଆସିଲା ହଁ ମୁଁ ଯିବି କଣ କରତେ ହବ ମତେ ବି ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି କଣ ଯାହା ମାନେ କହିବେ ମୁଁ ସେୟା କରିବାକୁ ରାଜି ତ ସତକୁ ସତ ଯିଏ ମୁଁ ଦିନ 10ଟା ଆନେ ଉଠୁଥିଲି ଆପଣ ଇମାଜିନ କରିପାରିବେନି ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ମରୁନ୍ତି ଦିନ 10ଟା ଆନେ ଉଠେ ଦିନ 10ଟାରେ ଯିଏ ଉଠେ ତା ପାଇଁ ରାତି 4ଟାରେ ଉଠିବା କେତେ କଷ୍ଟ ମୁଁ କରିବି ନିଜ ଘରକୁ ଯିବାର ଗୋଟେ ଜନ୍ମ କଷ୍ଟ କରତେ ହବ ତ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ ନା ସଂସାରକୁ ଆସିବା ନା କଷ୍ଟ ପାଇବା ତପସ୍ୟା ତ କରତେ ପଡିବ ତ ତପସ୍ୟା କଣ ଏଇଟା ତପସ୍ୟା ନାହିଁ ତ ଆମେ ଭକ୍ତି କରିବା ନା ତ ଏଇଟା କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ମେନ୍ କଥା ଏମିତି ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ବସିବା ଶୁଣିବା
फिर हृदय आम जागृत हम विवेक जागृत हम तो फिर धीरे धीरे भगवान शक्ति देवे खाली आप इच्छा करते कहते ना आप आंगुड़ी देखा भगवान बाहा धरिवे निश्चय कि आमको आंगुड़ी देखार अच्छे जिते जाए छुआ भी न काटिले माँ तो क्षीर दुएनि तो जिते जाए आम भगवान को प्राप्त कर न चाहिए तो सी कहीं आमको देवे तो सी चाहिए दरकार और चाहिए केत शुणा साधु संघ बस है ना तो समय हो जाए प्रभु मत कहले आज बंद कर दियो तो काली आम प्रथम आम भगवान को कथा शुणा बहुत सुंदर सुंदर कथा आसो तो ये भागवत कथा जमी आप वास्तविक निजर लाभ करने चाहती कहते निजे जड़े जब आउ जन को लेकिन आसो तेरे जी कष्ट डबल हो ना है ना तो से सबुठ बड़ काम करेंगे तार सेवा करेंगे भगवान ही बहुत खुशी हे आप जदि जड़े आसते जड़े जन को आणते तो जड़े जन को आने डबल अधिका हो लोक तो से समस्त मंगल कर भगवान को जब खुशी कर आसना निजर कल्याण करते और अन्यर कल्याण करते जेहेतु प्रभु कही सारे तो बंद करवा तो काली आम गति प्रदान करवा भागवत को तो मुझे रखुची मोर वाणी को तो जब किसी भूल होता है प्लीज दयाकर मत क्षमा करते कहीं मुझे बहुत विद्वान नहीं है बहुत ज्ञानी पंडित बहुत शास्त्र भी नहीं बस प्रभुपाद को कृपा जहाँ पढ़ी जहाँ अनुभव कर तो सब मन में आसे जी भगवान कहते सर्वजनी से कहते हम बीज प्रद पिता हाँ तो जदि भगवान आम पिता तो आम समस्ते भाई भौणी ना तो मत सब लगे जदि मु बाट पाईगली मो घर को जीवार बाप घर को तो मोर भी तो समस्ते भाई भौणी फसिक रही तो मुझे समस्त कहबी तो समस्ते चल कौन करवा दीटा कम हरिनाम करवा प्रसाद खाए बास एतिक कमी काम जब करवा ना यही जन्म आम भगवान को पाइपर दीटा कम जीवन हरिनाम करवा प्रसाद खाइबा बस किंतु एतिक करने भी मन करते दिएनि किंतु मन को धीरे 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 ये साधु संगे कथा शुणा तो मन भी धीरे 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 बस में हो तो से समस्त चरण में मुझे आशीर्वाद कामना करके आज कथा विराम दूसरी तो काली आम गति प्रदान करवा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अशेष अशेष धन्यवाद पद्मश्री कवि देवीदासी को कथा दूर आसी एत सुंदर भाव कथा बोली तो आपण सब भल लगुच तो भल लगे भल लगे से बांटिके खाଇବା कथा ना तो से आप भल लगती सतर भल लगता है तो आप चेष्टा करेंगे आपात जड़े अन्य जन कहीं साधु संघर उद्देश्य से कहले साधु कौन करे साधु तीन टा काम करे गोटे हूँ भगवान धाम टा कौटी से ठिकाना बताए किंतु ठिकाना मुझे कहबी दिल्ली ना अमुक जगह आप ग्लोबल देखे आप दिल्ली पहुंचे कि साधु से कहे द्वितीय बार ना मुझे कहबी दिल्ली जावाई आप यही रास्ता जावाक पड़ो बालेश्वर जी टिकेट काटे यही ट्रेन बसवे बसले दिल्ली पहुंचे ना तो साधु प्रथम भगवत धाम ठिकाना कहले तापर से बतौं कौन ना भगवत धाम जावाक कौन करिया पड़े आप दिल्ली गले दिल्ली आप किसी कम नहीं जाए ना खाली खाली तो जी ना ना तो से कामटा से कम कर पार्टिकुलर जगह जी तो से कहे तो तार प्रयोजन कौन दिल्ली जावार प्रयोजन कौन ना आपंकर अच्छी आप पिला को एडमिशन करेंगे तो भगवत धाम जावा ना आम भवसागर पार हबार अच्छे दुखर पार हबार अच्छे यहाँ प्रयोजन से साधु कह तो साधु तो कहे साधु क्या कहे आप पुण्यवंत महापुण्यवंत श्रद्धावान श्रोता साधु कहे ना से आपण मान नवेदन आपण मैंने ठीक समय आसवे कथा 6:30 ରୁ 8:30 पर्यटन चलो कहीं सी आस बहुत दूर 35 किलोमीटर अधिक दूर डेली फेरी जावाक पड़ो तो रही हम ना कहीं जेहतु से गृहिणी फेरी जावाक पड़ो पिलार कथा बुझा पड़ो स्वामीर कथा बुझा पड़ो तो फेरी जावाक पड़ो तेणु आप नवेदन आपण मैंने 6:30 सुधा मैं 6टा बेल आसले भल भगवान आरती हम आरती दर्शन करेंगे तापर कथार बसवे तापर जदि क्या मन जो प्रश्न उंकी मार प्रश्न सबुदिन हम ना आप प्रश्न लेखिकी कथा आरंभ पूर्व देवे हूँ तो 7 दिन आप कथा शुणे से कथार अनेक प्रश्न आप उत्तर पाइबे जेड़ा उत्तर न पाइबे शेष दिन प्रश्न उत्तर कार्यक्रम हम एवं आम चेष्टा करूँ से 2 दिन ये रे तो सकाल 10टा बेले 2 दिन रे सकाल 10टा बेले जो मैंने सन्देह अधिक जानवा चाहते से आसपे मोस्ट प्रोबेबली 3 तारीख और 4 तारीख से रे तो 3 तारीख दिन 10टा बेले
4 ତାରିଖ ଦିନ 10ଟା ବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବି କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ତ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କବି ବିଦେଶ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଏବେ 2 ମିନିଟ କୀର୍ତ୍ତନ ହବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ନେଇକି ଯିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। कृष्ण